नमस्कार। आज ये पवित्र दिवस आम विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय को आम पिला अनुरोध कर सभापति चयन करूँ एवं आज कार्यक्रम आरंभ करने प्रदीप प्रज्वलन कर सभा कार्य आरंभ करने पिला अनुरोध कर प्रधान शिक्षक को आज सभारे आम विद्यालय प्रधान शिक्षक को सभापति आसन ग्रहण करने को अनुरोध करुँच मो सहपाठी जहाँ कहले हृदय समर्थन करुँच। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विद्याननं वन्दे विष्णुं भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। कष्ट अत्याचार मैंने सम्मुखीन होती आम जो से ध्यान दौ अतीत गर्भ को जो फेरी जिते इंग्रेज मान अत्याचार जो भाव में ये आई घर द्वार स्वामी स्त्री पिला बाध्यक सड़ुवा बापा मान भी छाड़ी धन छाड़ी सब छाड़ी से कहीं जिते लोक नथिले सेतबे भी बहुत लोग थे केते जन यार मर्म बुझुले जे आमे आमर देश को चलेबू फेरी जाओ ब्रिटिश मैंने आमे आज विषय आमे किछि समस्त तुम मैंने कहब गुरुमा वृंदा एठे उपस्थित मोर छोट बड़ भाई और भौणी एठे कहीं आज आम उपस्थित अच्छे समस्त जानी आज हेउछि अवसर मत किसी कहवाक सुजोग मिलती को धन्य मन कर एवं मोर सान बड़ भाई और भौणी मानक स्नेह भरा शुभेच्छा। आज हेउछि दुई महापुरुषंकर जन्मदिवस जी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं वीर सुरेंद्र साय। नेताजी कहते जे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी यह थिला तांकर उक्ति। एही उक्ति रे समस्त युवक रक्त ताती उठिला। युवक माने आजाद हिंद फौज जी कि नेताजी निजे सी गढ़ी से संगठनटा से जोग देते। मुन्ना भाग्यरथी महापात्र क्लास 3 एठारे उपस्थित मोर छोट बड़ भाई और भौणी मोर सहपाठी गड सर्वप्रथम मु नेताजी जयंती उपलक्षे समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आज यही पवित्र दिवस मते किछि लोक मिली थिबारु मु निजको धन्य मन करूछि। सम्मान्य सभापति महोदय पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद एवं वरिष्ठ शिक्षाविद मानक मोर भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ। आज हूँ नेताजी जयंती। यही नेताजी जयंती आम सुभाष चंद्र बोस पालन कर से भारत वर्ष को एक स्वाधीनता आने एक विशिष्ट अंग थे। मत सुभाष चंद्र बोस किसी कह सुजोग मिलू निजक धन्य मन कर। सुभाष चंद्र बोस 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख में कटक ठारे जन्मग्रहण करते। बापा नाम जानकीनाथ बोस और माता नाम था प्रभावती देवी। से एक आजाद हिंद फौज 1942 मसीह गठन करते। से कहते जे अहिंसा बल भारत वर्ष को स्वाधीनता आनी पारिबा नहीं से
କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଭଳି କାମ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା ସେହି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦେଖି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ମାତା କି ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଆଉ ମୋର ଚୌକିରେ ବସିଥିବା ସହକର୍ମୀ ଆଉ ମୋର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଶୁଣ, ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଆଜି ଫୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ, ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଆମର ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର। ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କଟକରେ, ଆଉ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଏବଂ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେ ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ମାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ କଠୋର ମନ୍ତ୍ରୀନେତା। ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ସେ ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାବୁଲରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତମେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭଗତଲାଲ। ଭଗତଲାଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଏ ଲୋକଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସେଠୁ ସେ ରୁଷିଆ, ଜର୍ମାନ ଆଉ ଜାପାନ ଯିବେ। ତାର କାରଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଛାଟ ମାରୁଥିଲେ ଜର୍ମାନ ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ହିଟଲର ଲୋକ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। প্রিয় সহকর্মী বৃন্দ এবং অতি প্রিয় স্নেহর ছাত্রছাত্রী, রাজা বল্লভ ସାର୍ ତ ସବୁଟା କହିଲେ, ମୋର ସେ ବାକି କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1809 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ଥଳୀ। ସୁଭାଷ ବୋଷ 1897 ଆଜି ଦିନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମ କଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। 14ଟି ସନ୍ତାନ ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି ନବମ ସନ୍ତାନ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା 1902 ମସିହାରେ ଆମର ମିଶନାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1909ରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ 1913ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ସେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ସେ କରିନ। ତାପରେ 1915ରେ ସେ ଆମର ଯୋଉଟା ଏବେ କହୁଛେ +2 ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାସ୍ କଲେ। 1919ରେ ଯାଇକରି BA ପାସ୍ କରି ତାପରେ ସେ ଗଲେ ବିଲାତ ଗଲେ। ସେଠି ମା କିଏ? ଜନ୍ମ ଭାରତ ମାତା। ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଲେ, ହାତ ମିଳେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଏବଂ
ତିରିଶରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାରାବରଣ କରି ସେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଥର ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ।